Statique, hein. Papa, je vais sortir, papa. Assieds-toi. Oh non, Bien, avant de commencer la classe, je tenais à vous remercier déjà d'être tous présents. Et je tenais aussi à présenter maintenant, ça y est, c'est fait, Govinda Loka. Allez, deuxième Namahata, bientôt la troisième. Bon, avant de commencer la conférence, je vais faire d'abord une petite introduction sur la Bhagavad Gita. Et ensuite, on parlera du chapitre 5, verset 18, qu'on va détailler après. Il y a plus de 5000 ans, à la mort du noble roi, vous traduisez par où? Non, c'est Vichitravirya. Oui, je veux bien. Хочешь, чтобы я... Да. Так. Да, лучше. Peut-être, oui, c'est pour ça. C'est C'est pour ça que je disais. Oui. Non, non, ça va. Поближе. Окей. pour le dos, il dit. Ah, ok, ok. Vous pouvez vous asseoir sur le canapé. Donc, il y a plus de 5000 ans, à la mort du noble roi Vichitravirya, le roi Dhritarashtra, l'aîné, devait succéder au trône. 5000 лет назад, когда Dhritarashtra должен был наследовать трон царя, Mais comme il était infirme de naissance, il était aveugle, но так как он был слепой, il n'a pas pu accéder au trône. он не мог наследовать трон. C'est alors que le royaume succéda donc à son frère cadet Pandu. И в таком случае его младший брат Панду занял трон, так как Dhritarashtra был слепой. Mais à la mort prématurée du roi Pandu, le royaume devint l'héritage de ses 5 fils, qui s'appellent les Pandavas. И таким образом Панду, который стал во главе царства, он очень скоропостижно скончался, оставив после себя 5 сыновей, которых мы называем Панду. Mais parce que les Pandavas étaient encore des enfants, Так как они были еще молодыми детьми, Dhritarashtra prit possession du royaume pour lui-même. Dhritarashtra полностью захватил себе царство. Dhritarashtra avait 100 fils, У Dhritarashtra было 100 сыновей, qu'on appelait les Kurus. которых мы называем Куру. Quand les Pandavas devinrent majeurs Когда пандавы стали взрослыми, et étaient prêts à diriger leur royaume, и когда были уже готовы руководить государством, ils étaient prêts à partager avec leurs cousins Kurus, en fait, leur royaume. они были готовы поделить царство между пандавами и Куру. Donc le royaume fut divisé en deux, une partie pour les Pandavas, une partie pour les Kurus. И таким образом царство поделили на две части, одну для Куру, другую для пандавов. Mais Duryodhana, en fait, le fils aîné des Kurus, n'était pas satisfait. Но старший сын Dhritarashтры, Дурьодхана, не был доволен. Il voulait le royaume pour lui-même. Он хотел все царство для него самого. Donc il a essayé de tuer en fait les Pandavas plusieurs fois, à plusieurs reprises. Много раз он старался убить пандавов, Mais sans jamais trouver le succès, heureusement pour nous. но никак это ему не удалось. Finalement, quand même, Duryodhana finit par prendre quand même le royaume. И тем или иным методом Дурьодхане все-таки удалось взять все царство себе. Et a forcé les Pandavas pardon, en exil, à partir en exil. И заставил пандавов уйти в изгнание. Les Pandavas acceptèrent, Пандавы согласились, mais lui demandèrent une faveur. но они только попросили одну вещь. Juste un village pour chaque frère, donc 5 villages en tout. Они сказали, дай хотя бы нам по одной деревне. Mais Duryodhana était très malfaisant. Но Дурьодхан был очень злой. Donc il dit qu'il ne leur laisserait même pas un lopin de terre assez grand pour qu'ils puissent planter une épingle. Он сказал, что он им не даст даже столько земли, чтобы воткнуть иглу. Le Seigneur Krishna plaida pour la résolution paisible et non violente de la situation. Господь Кришна старался всяким
образом сделать так, чтобы мирно разрешить этот Mais вопрос. Duryodhana le rejeta Но Дурьотхан отказался, et déclara la guerre aux Pandavas. и он объявил войну Пандавам. Ainsi, la grande guerre du Mahabharata eut lieu. И таким образом большая битва, которая описывается в Махабхарате, свершилась. En préparation de la guerre, Arjuna et Duryodhana approchèrent Krishna. И прежде чем война началась, Арджуна и Дурьотхана подошли к Кришне. Krishna, en tant que Dieu lui-même, ne repousse quiconque prend assistance à ses pieds par les lotus. Когда кто-то обращается к Кришне, Кришна не отказывает ему. Fût-ce pour le bien ou le mal. Независимо от того, что от него просят. Donc il y a eu un accord en fait entre Krishna et Duryodhana et Arjuna. И среди их троих, Дурьотхана, Арджуны и Кришны, был договор. Duryodhana prit possession de l'armée divine de Krishna. Дурьотхан забрал армию Кришны, Et Arjuna eut Krishna en personne, и Арджуна заимел Кришну в своем лагере en tant que conseiller et conducteur du char. как Арджуна. советник и как водитель кареты. Arrivé sur le champ de bataille de Kurukshetra, Arjuna fut confronté en fait à un dilemme. И когда уже они оказались на поле битвы Курукшетры, Арджуна оказался перед дилеммой. Donc c'était combattre pour ses droits, ou bien s'échapper de la guerre et laisser les fils malveillants, les Kurus, gagner. Сражаться за свои права или оставить, чтобы Дурьотхана со своими братьями захватили все царство. Donc afin de sortir son ami, son dévot de son affliction, И чтобы вывести своего близкого друга из этих чувств, Krishna énonce la Bhagavad Gita en fait Кришна рассказывает Бхагавад-гиту sur la bataille de Kurukshetra прямо на поле битвы Курукшетры. et instruit donc Arjuna pour le bien de tous en fait. И он дает наставление Арджуне для всех нас. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 7, chaque fois que quelque endroit de l'univers les principes de la religion connaissent un déclin et que s'élèvent les religions aux descendants de Bharata, je descends en personne. Каждый раз, когда принципы религии уничтожаются на земле, о сын Куру, я спускаюсь на эту землю лично сам. Donc voilà, ça c'était la petite introduction Это вот маленькое введение sur la Bhagavad Gita. по Бхагавад-гите. Tu peux distribuer s'il te plaît. Vas-y, Kevin. C'est bien. Donne ma tête, Om Ganati Mirandashya Janandam Jana Sankaya Chachurminam Yena Tamashishivu Namaha Chichatanya Mano Vishtam Chambita Mena Bhutare Vayamupa Kadamaryam Dalitashva Padantikam Vandeam Shivu Shiyuta Padam Kamalam Shivum Vishnavacha Shivupam Asandam Shamagana Rinnatam Sagivam Sadvetam Sadvetam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shara Krishna Padam Sagana Lalita Shivi Shakanvitam Cha E Krishna Karanu Sandhu Dinu Bodo Jagat Pate Kopesha Gopika Kanta Radhavata Kamastute Tata Kumka Gorangi Radhe Grijan Nesvari Vanshavanu Chute Devi Pramani Hari Priye Vansha Kalpa Taubhyasha Kripa Sindhu Mevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namahom Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pachayine
Nirvishesha Sunyavadi Praskrita Disha Tarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Namah Hare Namah Hare Namah Shiva Karunashti Vanashti Vanashti Ragati Ananda Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Bhagavad Gita, chapitre 5, verset 18. Бхагавад-гита, 5 глава, стих 18. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Suchi Cheva Svapakecha Pandita Samadachina. Traduction. L'humble sage qui éclaire le vrai savoir voit d'un œil égal le brahmana érudit et bienveillant, la vache, l'éléphant, le chien et les mangeurs de chiens. Un travaux. Vous pouvez lire? Bien sûr. On va lire un peu toute l'explication. Teneur et portée. Le dévot ne fait aucune distinction de caste ou d'espèce. Dans une perspective sociale, le brahmana diffère de l'intouchable. De même que du point de vue des espèces, le chien, la vache et l'éléphant diffèrent. Mais pour le spiritualiste doté de la connaissance, ces distinctions corporelles n'ont aucune importance. Il sait que le Seigneur suprême est présent dans le cœur de tous les êtres dans sa forme de Paramatma, son émanation plénière, et voit donc chacun en relation avec lui. Telle est la vision de celui qui détient le véritable savoir. Le Seigneur traite de manière égale tous les êtres, car il se comporte avec eux en amis, et il demeure toujours auprès d'eux sous la forme de Paramatma, indépendamment de leurs conditions physiques ou sociales. Bien que les enveloppes charnelles du Brahmana et de l'intouchable diffèrent, le Seigneur vit en chacun d'eux en tant que l'âme suprême. Ces enveloppes matérielles produites par l'interaction des trois gunas prennent diverses formes. Mais l'âme et l'âme suprême, présentes toutes deux en chaque corps, participent de la même nature, même nature spirituelle. Leur identité qualitative ne vaut cependant pas sur le plan quantitatif. L'âme distincte n'est présente que dans un corps particulier, alors que l'âme suprême est présente dans tous les corps. Elles se ressemblent dans la mesure où elles sont toutes deux conscientes, éternelles et pleines de félicité, et diffèrent dans le sens où l'une n'est consciente que d'un seul corps, quand l'autre est consciente de tous les corps. L'être conscient de Krishna connaît ces vérités. C'est pourquoi, en véritable érudit, il voit tous les êtres d'un œil égal. Merci. Смиренный мудрец, который видит одним глазом брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда, является чистой и самоотверженной личностью. Шрила Прабхупада в комментариях описывает, что такая личность видит также, видит это, потому что он видит Параматму Всевышнего Господа во всех живых существах. Tout le monde cherche le bonheur. Все ищут счастье. En fait, pour trouver notre bonheur, nous n'avons pas besoin de changer toute l'externalité qui est autour de nous. La seule chose qu'on a besoin de changer, en fait, c'est notre conscience. Все, кто ищет счастье, они стараются менять все вокруг себя. Но на самом деле не надо стремиться менять вне нас. Самое первое, что мы должны изменить, это наше сознание. En fait, Radhanath Swami, Kijai, explique qu'en fait, en observant la nature, on peut avoir de grandes révélations. Радханат с вами говорит, что когда мы исследуем подробно природу, мы можем понять очень многое.
Il explique qu'une fois par an, il part en fait dans une forêt qui s'appelle Muir-Woods. И Рагунат с вами говорит, что один раз в году он идет в один лес. Et en fait, il part là-bas se retirer en fait une journée, quelque temps, pour se retirer en fait du monde en permanence. И он там идет, чтобы остаться один, чтобы отключиться от общей цивилизации. Et en fait, pour observer la beauté de la nature. И чтобы внимательно исследовать красоту природы. Cette forêt, en fait, elle est assez particulière. C'est une forêt de séquoias géants, en fait. Этот лес состоит из больших секвой. Et en fait, ils sont tellement magnifiques et sublimes, ces arbres, que la lumière ne pénètre même pas dans la forêt. Этот лес настолько густой, что даже лучи солнца не проникают в него. Et l'écorce des séquoias est tellement énorme, tellement grosse, qu'il y a comme un silence mystique, en fait, dans cette forêt. И там очень такая мистическая тишина в этом лесу. Et il rencontre en fait le gardien en fait et il lui explique comment se fait-il que ces arbres soient plusieurs fois millénaires et continuent encore de croître et de grandir. И он однажды спросил лесника, как это так получилось, что эти большие уже деревья все еще продолжают расти и расти. Et le gardien explique en fait que malgré les intempéries, malgré les tremblements de terre, malgré que ce soit dans une zone vallonnée, malgré que le sol soit meuble, depuis des milliers et des milliers d'années, ces arbres continuent de grandir encore. И лесник говорит, что независимо от катаклизм, который происходит, независимо от того, что сама земля двигается здесь, несмотря на все эти катаклизмы, деревья все продолжают расти и расти. Donc, il explique que normalement, théoriquement, les arbres, pour devenir aussi grands, ils ont besoin d'avoir des racines très profondes. И лесник объясняет, что для того, чтобы расти, надо иметь под собой достаточно почвы, чтобы корни росли все глубже и глубже. Mais du fait que la terre est assez meuble, dans cette forêt, les séquoias ne peuvent pas avoir des racines profondes en fait. Но в этом лесу, так как земля, она шаткая, корни не могут все глубже и глубже проникать в почву. Et en fait, il est en train de révéler, il appelle ça le secret de leur longévité. И таким образом Ратанат Махарадж говорит, что этот лесник объяснил секрет долгой жизни. Et en fait, le secret, c'est que les racines des arbres poussent vers l'extérieur. И он объяснил, что на самом деле корни этих деревьев растут кверху. En fait, elles poussent vers l'extérieur pour atteindre en fait les autres racines des autres. Таким образом, эти корни деревьев, они стремятся к корням соседних деревьев. Et quand les racines en fait des uns et des autres se joignent, en fait, elles s'entrelacent et se tiennent. И когда эти корни встречаются двух разных деревьев, они смешиваются друг с другом и поддерживают друг друга. Ça signifie en fait que dans cette forêt, chaque arbre dans son système racinaire est tenu par les autres. Это означает, что все деревья, они как бы поддерживают друг друга, так как их корни, они вместе смешаны. Et les petits bébés séquoias qui poussent à travers ces géants, en fait, les géants, ils entourent le petit bébé, ils le protègent comme ça. И когда новое дерево секвойи начинает расти, все остальные большие секвойи, они как бы своими корнями обволакивают молодое растение и поддерживают. Donc en fait, ça fait que dans cette forêt en particulier, presque tous les arbres sont connectés. И таким образом мы можем понять, что в этом лесу все деревья взаимосвязаны друг с другом. Et donc du fait qu'ils se tiennent tous les uns les autres, malgré les intempéries, tempêtes, de neige, tremblements de terre, les arbres en fait continuent de grandir. И
Таким образом, это помогает, независимо на все катаклизмы, чтобы эти деревья продолжали расти. Donc en fait, on voit que leur unité, ça fait leur force. Итак, мы понимаем, что их единство является их силой. Donc ça, c'est la leçon de la connexion de la nature. C'est que l'unité fait la force. Итак, мы понимаем, что природа нас учит, что единство является силой. Et la division, ça fait la chute. И раздоры являются падением. Donc en fait, là où c'est intéressant, c'est le rapport avec nous-mêmes. Parce que bon, la forêt, ça ne nous parle pas trop, en fin de compte. Значит, мы должны разобраться, что на самом деле речь идет не о лесе, Mais en fait, quand о нас. on réfléchit bien, en fait, on s'aperçoit que nous aussi, on a des racines. Mais ces racines, elles sont dans notre cœur, en fait. И так мы понимаем, что мы тоже имеем корни, и эти корни находятся в нашем сердце. Et quand les racines de notre affection, notre compassion, notre amour, notre don de soi sont connectés, И когда корни наших хороших качеств, они связаны друг с другом, seulement à ce moment-là, on commence à développer une force incroyable. вот тогда мы начинаем развивать очень удивительную силу. Et même si les tempêtes de la tentation, И когда приходит соблазн, например, désir, peur, желания разные, страхи, inversion, défi падение из пётых, arrivent dans notre vie, en fait, on peut se tenir mutuellement. мы можем таким образом поддерживать друг друга. En fait, de la même façon qu'on a vu l'exemple avec les séquoias géants. Точно так же, как мы заметили это на примере леса, в котором росли секвойи. Comment se tenir? On appelle ça en fait se soutenir, Это значит поддерживать друг друга, être son propre soutien. быть поддерживающим самого себя. C'est un principe spirituel très important. Это принцип духовного развития очень важен. La vraie sagesse, c'est pas la quantité d'informations qu'on peut emmagasiner dans son cerveau. Настоящая мудрость – это не то, что мы накапливаем в своем уме. La vraie sagesse, c'est pas combien on a de diplômes, Настоящая мудрость – это не в том, сколько у нас дипломов. la vraie sagesse, c'est pas combien on a de disciples, И настоящая мудрость не в том, сколько у нас учеников. la vraie sagesse, c'est la mesure où on a la capacité de voir tous les êtres vivants avec une vision égale. Мудрость заключается в том, каким образом мы можем видеть единство всех живых существ и видеть в них душу. Que ce soit un homme, une femme, Это может быть женщина, мужчина, qu'ils ou qu'elles viennent du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, до севера, востока, запада, или chrétiens, juifs, musulmans, autres. христианин, мусульманин или еврей. Partout où il y a la vie, c'est sacré. Там, где есть жизнь, это священно. La vie est sacrée. Жизнь – это священно. Lorsqu'on comprend combien notre vie est sacrée, alors nous la respectons à chaque endroit où nous en faisons l'expérience. Lorsque nous comprenons que notre vie est sacrée, Когда мы понимаем, что наша жизнь священна, nous la respectons мы ее уважаем. partout où nous en faisons l'expérience. Там, где это, во всех тех местах, там, где мы пробуем что-то сделать, когда появляется опыт. Donc en fait, on parle du soi. На самом деле мы говорим о себе. Et qu'est-ce que le soi? Le soi, c'est l'âme, l'atman. Кто я такой? Это душа, атма. Et selon la Gita, au moment de la mort, И как говорится в Гите, в момент смерти, lorsque la voiture du corps n'est plus apte à remplir ses fonctions, машина этого тела заканчивает свои функции, nous allons en fait dans une autre voiture, tout simplement. мы переходим в какую-то другую машину. Mais on reprend dans une autre voiture selon nos choix et nos désirs dans cette vie. Но как мы выбираем следующую машину, машину тела, зависит от того, какие у нас желания есть в этой жизни. La vie humaine est très spéciale Человеческая форма очень особенная форма, parce que nous avons une très grande puissance en fait de capacité de libre arbitre.
так как в этом человеческом теле у нас есть свобода выбора. Il n'y a que la forme humaine qui peut apporter cette puissance, cette capacité de libre arbitre. Только человеческая форма имеет свободу выбора. Les animaux, ils peuvent pas. Par exemple, on peut prendre un exemple. Животные не могут иметь эту способность свободы Une vache, выбора. parce qu'on Например, a Govinda корова, Loka. как мы в Говинда. On verra jamais une vache sauter sur des lapins et les dévorer, par exemple. Мы никогда не видим C'est impossible. корову, которая съедает кролика. On verra jamais aussi un tigre manger de l'herbe. Мы никогда не увидим тигра, который кушает траву, Parce qu'en fait, ils sont conditionnés. так как они обусловлены. Alors que nous, les êtres humains, c'est complètement différent. В то время как мы, человеческие существа, очень различны. On peut être des saints et on peut être des tueurs en série. Мы можем быть святыми, и также мы можем быть убийцами. On peut être envieux et bien intentionné envers tous. Мы можем быть жадными, скупыми и добрыми, щедрыми. On peut être respectueux et gentleman et en fait être un vrai sauvage et très impoli. Мы можем быть очень уважительными людьми, но также мы можем быть очень грубыми и отталкивающими. Donc on voit tout de suite avec la puissance du libre arbitre vient tout de suite en fait la responsabilité. Но мы также понимаем, что когда у нас есть свобода выбора, у нас должна быть сразу же ответственность. La Bible dit vous récolterez ce que vous avez semé. Библия говорит, что посеешь, что и пожнешь. Et dans les Védas, on appelle ça loi du karma. В Ведах мы это называем законом кармы. Pour chaque action, il y a une réaction correspondante et égale. Каждому действию есть свое противодействие. Mais l'âme, elle est au-dessus de ça en fait. Но душа находится вне этого понимания. Le mot yoga, ça signifie se reconnecter. Слово йога означает связь. Et le mot religion, religio, qui est la racine du mot religion, И корень слова религия ça signifie en fait lié à nouveau. значит снова быть соединенным. Donc en fait, on voit que yoga et religion, ça veut dire la même chose. Так мы понимаем, что слово религия и йога это то же самое слово. Donc lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, Когда мы находимся в гармонии с самими собой, on est en harmonie avec la nature, в гармонии с природой, et en fait on est en harmonie les uns avec les autres, tout simplement. у нас очень простая есть гармония одного между нами всеми. Mère Teresa disait, le problème dans ce monde, c'est la faim. Фан? La faim, oui. Non, c'est pas celle-ci en fait. Après, elle explique. Non, mais c'est le nom. А? Oui, c'est la faim, oui, c'est ça. C'est ça, La pour moi, faim. c'est ça. Мать Тереза говорит, проблема этого мира это голод. Mais en fait, elle explique que c'est pas la faim de l'estomac, Она говорит, это не есть голод желудка, c'est la faim du cœur le problème. это голод сердца, который является проблемой. Donc en fait, quelle est la seule chose qui nourrit le cœur? Что питает наше сердце? L'amour. Любовь. Si on a tout le reste dans son existence, mais on n'a pas l'amour à l'intérieur, on est malheureux. Если у нас есть все, но у нас нет любви, мы несчастны. Donc on comprend tout de suite que l'essentiel pour nous, c'est d'aimer et d'être aimé. И тогда мы понимаем, что самое главное для нас это любить и быть любимым. Et ça donne la satisfaction du cœur. И это доставляет удовольствие нашему сердцу и удовлетворение нашему сердцу. Et l'origine et le principe spirituel et universel de tous les chemins spirituels, en fait, c'est ça. L'origine de tous les chemins spirituels. Все духовные пути имеют как основу именно вот это. C'est que, en fait, cet amour, il est en nous. C'est nous qui l'avons. Эта любовь на самом деле находится в нас самих. Donc notre nature inhérente, c'est d'aimer Dieu et d'être aimé de Dieu en retour. Наше природное качество это любить Бога и быть любимым Богом. Et le Bhagavad Purana explique que lorsqu'on fait l'expérience de cet amour,
Бхагавата Пурана говорит, когда у нас есть опыт этой любви, qui s'étend naturellement à tous les êtres en fait. которая распространяется на всех живых существ, C'est comme arroser les racines d'un arbre. это равносильно тому, как поливать корни какого-то дерева. Parce que quand il y a l'amour de Dieu, Когда есть любовь Бога, c'est comme quand on arrose l'arbre à la racine en fait. это то же самое, что и поливать корни дерева. Ça nourrit les branches, Это питает ветки, les brindilles, les маленькие тонкие les ветки, feuilles, питает лепестки, les fleurs. цветы. L'entité entière est nourrie en fait. Все питается поливанием корней. Lorsque nous trouvons cette profonde satisfaction du cœur Когда мы находим это полное удовлетворение нашего en сердца, nous-mêmes, нас самих, alors ce monde en constante évolution ne nous perturbe plus en fait. Toutes les tempêtes, и de то, ce что monde, происходит в этом мире, больше уже нас не toutes тревожит. les tempêtes artificielles qu'on a dans notre vie, défis, Все эти вихри этой материальной жизни больше нас не затрагивают, parce qu'en fait nos racines du cœur, elles sont connectées. так как корни наших сердец, они связаны друг с другом. Et en fait, la raison pour laquelle notre société est brisée, c'est parce qu'il manque cette connexion en fait. Почему наше общество так сломано и расчленено? Потому что вот эти корни наших сердец, они рассоединены. Et il faut bien comprendre que c'est parce qu'en fait l'humain a perdu cette connexion avec lui-même à la base. En fait. Это значит, что человечество само потеряло эту связь с Богом. En fait, les humains dans ce monde souffrent parce que le cœur il est pollué. Почему человек страдает в этой жизни? Потому что его сердце осквернено. Et notre cœur il est pollué par quoi? Nos paroles, nos actes, Чем осквернено наше сердце? toutes les Нашими décisions, действиями, нашей речью. toutes les décisions que nous prenons. Все решения, которые мы принимаем, Et c'est pour ça qu'on pollue le monde en fait.